Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Alhamdulillah. Hadhihi al-lailah naltaqi marratan ukhra. Insyaallah nuwasil darsana al-lughah al-arabiyyah bayna yaday al-kitab al-awwal. والآن وصلنا إلى الصفحة 99. Nah, sekarang kita sudah sampai halaman 100. berapa? Sampai Halaman 100, Ustaz. Halaman 100 sekarang ya. Nah, silakan dibuka sekarang halaman 100. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka halaman 100 ya, yang baru bergabung halaman 100. Al-an al-qiraah. Ma makna al-qiraah? Bacaan. Nah, bacaan. Bacaan. Ya. Bacaan. Nah. At-tadrib al-awwal. Iqra' thumma da' alamat al-khata' bijanibil kalimatil mukhtalifah fi kulli majmu'ah. Iqra', ma mana iqra'? Bacalah, na'am. Thumma da', kemudian letakkan alamat al-khata', tanda silang, na'am. Bijanibil kalimah, di samping kata al-mukhtalifah, yang berbeda fi kulli majmu'ah, di setiap kelompok. Nah, jadi iqra, bacalah, thumma da' alamat al-khata, kemudian letakkan tanda silang, bijanibil kalimah, di samping kata al-mukhtalifah, yang berbeda, fi kulli majmu'ah, di setiap kelompok. Baik, wahid. Alif tanam, ba tanam, jim yanam. Ainal kalimah mukhtalifah? Yanam. Naam. Jim sahih. Isnan tahat. Tusyahid, tusyahidin, tusyahidin. Ainal mukhtalifah? Tusyahid. Naam. Alif. Salasah. As-salisah, as-saniyah, as-saniyah. Al-mukhtalifah? As-salisah. As-salisah. Nah, laisa salasa, as-salisah, bilangan bertingkat. Arba'. Sahifah, sahifah, as-sahifah. Aina al-mukhtalifah? As-sahifah, sahih. Nah, jim. At-tadrib ats-tsani. Iqra' thumma da' alamat al-khata' bijanibil jumlatil mukhtalifah fi kulli majmu'ah. Iqra', ma mana iqra'? Bacalah, thumma da' alamat al-khata', kemudian letakkan tanda silang, bijanibil jumlah, di samping kalimat. Naam, al-mukhtalifah, yang berbeda, fi kulli majmu'ah, di setiap kelompok. Nah, ini bedanya. Kalau yang tadi al-kalimah, kata, sekarang al-jumlah, kalimat. Wahid. Anamu ba'da shalah. Anamu ba'da shalah. La anamu ba'da shalah. Aina al-jumlah mukhtalifah? Jim. Jim. Nah. Isnan. Agsilul malabis
Sa'agsilul malabis. Ainal mukhtalifah? سأغسل Sa'agsilul malabis. Sahih. Jim. ثلاثة أذهب الساعة السادسة. أذهب الساعة السابعة. أذهب الساعة السادسة. أين المختلفة؟ السابعة باء. نعم صحيح. أربعة متى تذهب إلى البيت. متى تذهب إلى البيت. متى تذهب إلى المدرسة. أين المختلفة؟ صحيح. جيم. في سؤال؟ طيب مفهوم؟ إن شاء الله. Dan نواصل الصفحة التالية. صفحة بعدها 101. 101 واحد gitu ya. Nah. At-tadrib ats-tsalis. Sil bainal jumlati was-surah al-munasibah. Sil bainal jumlah. Ma makna sil bainal jumlah? Sambungkan antara kalimat was-surah al-munasibah dan gambar yang sesuai, yang cocok. Wahid yadhhabu ilal baiti bil hafilah. Aina surah? Alif. Sahih. Ithnan yaqra'ul qur'ana fi ghurfatin naum. Aina surah? Jim. Na'am. Sahih. Salasah yadhhabu ilal madrasati as-sa'ata as-saminah. Dal. Sahih. Arba'ah yagsilul malabisa fil hammam. Ba. Na'am. Khamsah taknusu ghurfatan naumi yaumal utlah. Ha. Na'am. Mafhum? Fi soal? Mafi? Mafi insyaallah. Baik. Dan nuwasil at-tadrib ar-rabi'. At-tadrib ar-rabi'. Latihan keempat. Sil bainas su'ali wal jawab. Ma makna sil bainas su'ali wal jawab? Sambungkan antara soal dan jawaban. Nah, ya, sambungkan antara pertanyaan dan jawaban. Wahid. Mata tastaiqid. Ainal jawab? Jim. Sahih. Astaiqidu 'indal fajr. Sahih. Itsnan. Aina tusallil jumu'ah? Al jawab? Alif. Naam. Usallil jumu'ata fil masjidil kabir. Sahih. Salasah. Aina tusallil fajr? Ba. Usallil fajra fil masjid. Sahih. Sal arba'. Hal tanamu ba'da as-salah? La. La anamu ba'da as-salah. Ini ba'da ya, bukan ba'di. Ba'da as-salah. Ini khata. Nah. Baik. Mafhum fi soal? Suara yang sudah kerencing-kerencing nyaring. Dari Ibu Khalil ini suaranya. Ini mantul suaranya. Baik, nuwasil as-safha at-taliyah, safha 102. At-tadrib al-khamis. Iqra'il fiqrah thumma ajib. Iqra'il fiqrah thumma ajib. Bacalah al-fiqrah. Ma makna al-fiqrah? Paragraf. Thumma ajib. Kemudian jawablah. Naam. Baik. Kita latihan membaca lagi ya sini. Ana dulu baca. Usratu Ahmad la tanamu ba'da as-salati yaumal utlah. Taha yaknusu ghurfatal julus. Wa Fatimatu taknusu ghurfatan naum. Wa Ahmad yagsilul malabis. Wa Latifatu takwil malabis. Wal jaddatu tagsilul atba'. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Baik. Coba kita praktek dulu ya. Praktek membaca, latihan membaca, sering membaca. Kita sekarang biasanya dari atas, sekarang dari bawah. Bu Yanti, fadhali.
Nah, Ustaz. Nah. Tanya dulu boleh? Nah, silakan. Itu waljadati apa waljadatu? Wal jaddatu. Jatu. Nah, wal jaddatu. Ada lagi? Mafi. Taib. Dan hayya nabda Bu Yanti, fadli. Itu ahmada la tanamu ba'da sholah. Langsung panjang Ustaz. Nah, ba'da shalah yaumal utlah. Usratu ahmada la tanamu ba'da sholah yaumal utlah. Toha yaknusu gurfatal julus. Wa Fatimatu taknusu gurfatan naum. Wa Ahmadu yaksilul malabis. Wa Latifatu takwil manabis. Wajaddatu taksilul atbaq. Wajaddu yaqra'ul Qur'an. Nah, ahsanti bar. Bu Win, tafadhali. Usratu Ahmad la tanamu ba'da shalah yaumal utlah. Toha yaknusu ghurfatal julus. Wa Fatimah taknusu ghurfatan naum. Nah. Wa Ahmad yaghsilul malabis. Wa Latifah takwil malabis. Wal jaddatu taghsilul atbaq. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Nah, ahsanti. Bu Fifi, fadhali. Nah, Ustaz. Usratu Ahmad la tanamu ba'da shalah yaumal utlah. Taha yaknusu ghurfata julus. Wa Fatimah taknusu ghurfatal naum. Wa Ahmad yaghsilu malabis. Wa Latifah takwil malabis. Wal jaddatu taghsilul atbaq. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Nah, sahih. Ahsanti, barakallah. Bu Leli, fadhali. Usratu Ahmad la tanamu ba'da shalah yaumal utlah. Toha yaknusu ghurfatal julus. Wa Fatimah taknusu ghurfatan naum. Wa Ahmad yaksilul malabis. Wa Latifah takwil malabis. Wal jaddatu tagsilul atbaq. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Nah, ahsanti, barakallah. Bu Lela, fadhali. Ustaz. Usratu Ahmad la tanamu ba'da shalah yaumal utlah. Toha yaknusu ghurfatal julus. Wa Fatimah taknusu ghurfatan naum. Wa Ahmad yaksilul malabis. Wa Latifah takwil malabis. Wal jaddatu tagzilul atbaq. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Nah, ahsanti, barakallah. Bu Farika, fadhali. Usratu Ahmad la tanamu ba'da sholati yaumal utlah. Toha yaknusu ghurfatal julus. Wa Fatimah taknusu ghurfatan naum. Wa Ahmad yaksilul malabis. Wa Latifah takwil malabis. Wal jaddatu taksilul atbaq. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Nah, ahsanti. Bu Khalidah, fadhali. Usratu Ahmad la tanamu ba'da shalah yaumal utlah. Toha yaknusu ghurfatal julus. Wa Fatimah taknusu ghurfatan naum. Wa Ahmad yaghsilul malabis. Wa Latifah takwil malabis.
wal jaddatu taghsilul atbaq, wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Nah, boleh nih. Tafadhali. Usratu Ahmad la tanamu ba'da sholat yaumal butlah. Toha yaknusu gurfatal julus. Wa Fatimah taknusu gurfatan naum. Wa Ahmad yaksilul malabis. Wa Latifah takwil malabis. Wa Jaddatu taksilul akbaq. Wa Jaddu yaqra'ul Qur'an. Nah, ahsan, barakallah. Bu Agita, tafadhali. Usratu Ahmad la tanamu ba'da shalah yaumal utlah. Toha yaknusu ghurfatal julus. Wa Fatimah taknusu ghurfatan naum. Wa Ahmad yaghsilul malabis. Wa Latifah takwil malabis. Wal jaddatu taghsilul atbaq. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Nah, ahsantun. Udah semua? Ada yang belum? Udah ya? Baik. Kita lihat sekarang, kita bahas. Usratu Ahmad la tanamu ba'da salati yaumal utlah. Toha yaknusu ghurfatal julus. Wa Fatimatu taknusu ghurfatan naum. Wa Ahmad yagsilul malabis. Wa Latifah takwil malabis. Wal jaddatu tagsilul atbaq. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Baik. Kita pahami? Usratu Ahmad la tanamu ba'da salati yaumal utlah. Usratu Ahmad, apa makna? Keluarga Ahmad. Keluarga Ahmad. Nah, Ahmadnya kenapa fathah? Majrur dan dia isim ghair munsharif dengan fathah. Naam, Ahmad ini dia mudhof ilaih majrur. Harusnya kasrah, tapi dia fathah karena mamnu minah sharaf. Sahih. Usratu Ahmad, keluarga Ahmad, la tanam. La tanam. Tidak tidur. Tidak tidur. Kenapa tanam? Kenapa tanam bukan yanam? Karena Naam, ini kembalinya ke usroh sini. Iya, makanya tanam itu domir apa? Iya. Naam. Gitu ya. Jadi la tanam yakni usroh. Yakni usroh. Laisa Ahmad, bukan Ahmad tapi usroh. Nih. Usratu Ahmad la tanam, keluarga Ahmad tidak tidur ba'da salati. Apa makna? Setelah salat yaumal utlah. Pada Hari libur. Kenapa yauma fathah? karena dia dzaraf. Zaraf, sahih. Zaraf. Zaraf, ayo zaraf. Zarf zaman. Zaraf zaman, sahih. Al-utlati kenapa kasrah? Karena dia berfungsi sebagai Mudhaf ilaih majrur, na'am. Sahih. Toha, toha ini panjang tidak? pendek. Bacanya toha. Kenapa panjang? Panjang. Kalau surat jadi itu apa tuh yang dibaca 2 harokat. Nah, apa nih hukumnya? Harfi apa gitu loh Ustaz, harfi apa gitu. Harfi. Nah, hukumnya madtobi harfi deh. Jadi bacanya nih bacanya 2 harokat dua-duanya ya. Jadi toha, toha 2 harokat. Bukan toha, tidak, tapi toha. Di madtobi harfi hukumnya ya. Nah, toha yaknusu ghurfatal julus. Ma makna? Toha menyapu ruang tamu. Ghurfata kenapa mansub fathah? Maf'ulun bi. Naam. Julusi kenapa kasrah? Mudhaf ilaih majrur. Naam. Wa Fatimatu taknusu ghurfatan naum. Ma maknaha? Dan Fatimah menyapu ruang tidur. Naam. Ghurfata kenapa mansub fathah? Maf'ulun bi. Naomi kenapa kasrah? Mudhaf ilaih, sahih. Wa Ahmadu yagsilul malabis. Ahmad kenapa domah? Karena dia fa'il. Mubtada. Nah.
Ingat ya, kalau fa'il itu kata kerja dulu, baru isim. Iya, Ustaz. Nah. Taib wa Ahmad yagsilul malabis. Ma maknaha? Dan Ahmad mencuci pakaian. Sahih. Wa Latifatu takwil malabis. Dan Latifah mensetrika pakaian. Naam. Wal jaddatu tagsilul atbaq. Dan nenek mencuci piring. Nah, wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Dan kakek membaca Al-Quran. Kenapa wal jaddu domah? Mubtada. Nah, kenapa yaqra'nya domah? Tidak memasukkan amil Naam, tidak dimasuki amil nasab dan amil jar. Al-Qur'ana kenapa fathah? Objek maf'ulun bih, sahih. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tadi yaqra'u afan Ustaz enggak nyimak. Yaqra'u kenapa domah? Karena sebelumnya enggak ada huruf nasab dan enggak ada huruf jar. Itu fi'il mudhari, i'rab fi'il mudhari. Nah, sudah kita pelajari ya. Ya. Baik. Kita jawab soalnya. Wahid, madza taf'alul jaddah? Wajaddatu taksilul Tagsilul atbaq. Nah, berarti al-jawab tagsilul atbaq. Ya. Wahid. Itsnan. Kan langsung taksilul atbaq aja enggak apa-apa ya, Ustaz? Nah, langsung tagsilul atbaq. Nah, mubasyarah. Tagsilul atbaq. Baik, itsnan. Madza yaf'alu Ahmad? Yagsilul malabis. Yagsilul malabis. Itsnan. Salasah. Madza taf'alu Fatimah? Taknusu ghurfatan naum. Sahih ini. Salasah. Sampai sini. Arba'a. Madza taf'alu Latifah? Takwil malabis. Naam, arba'a. Khamsah. Madza yaf'alu Taha? Naam, yaknusu ghurfatal julus. Ini berarti khamsah. Sittah. Madza yaf'alul jadd? Yaqra'ul Qur'an. Sittah. Ada pertanyaan? Mafhum? Mafhum, insyaallah. Dan nuwasil at-tadrib as-sadis. At-tadrib as-sadis, iqra'il fiqrah thumma ajib. Bacalah paragraf, kemudian jawablah. Baik. Ana baca dulu sendiri. Yastayqidhu tahirun 'indal fajr wa yatawadda'u fil bait wa yadhhabu ilal masjid. Yusalli tahirunil fajra fil masjid. Tahirun yaqra'ul Qur'an wa la yanamu ba'da shalah. Nah, ini bacanya tahirunil gitu ya, kalau disambung ya. Nah, tahirun, atau kita ketika membaca bahasa Arab disukunkan nggak masalah. Yusalli tahir al-fajra fil masjid boleh ya, ketika membaca nah. Tapi kalau mau diteruskan berarti yusalli tahirunil gitu ya. Al-fajra fil tahirunil fajra fil masjid. Kita praktek lagi. Praktek membaca lagi, latihan membaca aja nggak masalah. Dari atas sekarang, bawa kita, fadhol. Yastayqidhu tahir 'indal fajr. Nah, hirnya pendek. Tahir. Yastayqidhu tahir 'indal fajr. Nah. Wa yatawadda'u fil bait. Nah. Wa yadhhabu ilal masjid. Yusalli tahir al-fajr. Al-fajra fil masjid. Nah. Tahir yaqra'ul Qur'an wa la yanamu ba'da shalah. Ba'da shalah, sad. Wa la yanamu ba'da shalah. Latihan sad ya.
Baik, boleh nih, fadhali. Yastayqizu Tahir indal fajr wa yatawaddau fi baiti wa yashabu ilal masjid yusalli al-fajr fil masjid Tahir yaqra'ul Qur'an wa la yanamu ba'da shalah. Naam, sahih. Ahsanti, barakallah. Bu Khalilah, fadhali. Yastayqizu tahirun indal fajr wa yatawaddau fil bait wa yadhhabu ilal masjid yusalli tahirunil fajra fil masjid tahirun yaqra'ul Qur'an wa la yanamu ba'da shalah. Naam, sahih. Ahsanti. Bu Farika, fadhali. Yastayqizu Tahir indal fajr wa yatawaddau fil bait wa yadhabu ila masjid yusalli Tahir al-fajr fil masjid Tahir yaqra'ul Qur'an wa la yanamu ba'da shalah. Naam. Ahsanti. Baik, Bu Lela, fadhali. Yastayqizu tahir indal fajr wa yatawaddau fil bait wa yadhhabu ilal masjid yusalli tahir al-fajr fil masjid tahirun yaqra'ul Qur'an wa la yanamu ba'da shalah. Naam, sahih. Ahsanti. Baik, Bu Leli, fadhali. Yastayqizu Tahir indal fajr wa yatawaddo fil bait wa yadhhabu ilal masjid yusalli Tahirunil fajr fil masjid Tahirun yaqra'ul Qur'an wa la yanam ba'da shalah. Naam, ahsanti, barakallah. Bu Fifi, fadhali. Yastayqizu Tahirun indal fajr wa yatawadda fil bait Wa yatawadda. fil bait wa yadhhabu ilal masjid yusalli Tahirunil fajr fil masjid Tahirun yaqra'ul Qur'an wa la yanamu ba'da shalah. Naam, ahsanti, barakallah. Bu Win, fadhali. Yastayqidu tahir indal fajr wa yatawadda fil bait wa yadhhabu ilal masjid yusalli tahirunil fajr. Gimana nih? Naam, Nyambung ya, tahirunil fajr. Tahirunil fajr. Tahirun al-fajri fil masjid. Al-fajr fil masjid. Tahir Naam. al-fajr fil masjid. Tahir yaqra'ul Qur'an wa la yanam ba'da shalah. Naam, ahsanti, barakallah. Bu Yanti, fadhali. Nah, Ustaz. Nah. Yastayqizu Tahir indal fajr wa yatawaddau fil bait wa yadhhabu ilal masjid yusalli Tahir al-fajr fil masjid Tahirun yaqra'ul Qur'an wa la yanamu ba'da shalah. Naam, ahsantun. Baik. Kita bahas sekarang. Nih, yastayqizu tahirun 'indal fajr wa yatawaddau fil bait wa yadhhabu ilal masjid yusalli tahirunil fajra fil masjid tahirun yaqra'ul Qur'an wa la yanamu ba'da shalah. Baik. Yastayqizu tahirun 'indal fajr. Yastayqizu ma makna yastayqizu? Bangun. Iya, bangun. Nah, tahir bangun. Yastayqizu tahir, tahir bangun 'indal fajr. Setelah Ketika sholat. Naam, ketika subuh, ketika fajar atau saat fajar. Naam. Wa yatawaddau fil bait. Dan dia berwudu di rumah. Dan berwudu di rumah. Naam. Wa yadhhabu ilal masjid.
Dan dia pergi ke masjid. Ini wa ini ya, bisa kita katakan dan atau kita ganti dengan kata lain biar bagus. Misalkan lalu pergi ke masjid, boleh ya, nggak masalah. Yusalli tahirunil fajra fil masjid. Apa makna? Dia sholat Fajar di masjid. Nah, tahirun yaqra'ul Qur'an. Tahir membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Wala yanamu ba'da shalah. Dan dia tidak tidur setelah salat. Nah, jadi perhatikan yastaiqidhu tahirun. Kenapa dhammah? Tahirun Fa'il. Nah, fa'il ya. Tahir fa'il karena sebelum ada fi'il. Nih. Kemudian inda zaman zaraf. Nah, al-fajri mudafun ilaihi majrur. Nah, wa yatawaddau kenapa dhammah? tidak kemasukan amil. Nah, marfu ya. Tidak ada nasab dan tidak ada jar. Fil baiti kasrah kenapa? Oh, dia ini Ada huruf jar fi. Naam, isim majrur. Wa yadhabu dhammah kenapa? Dia kemasukan Marfu ya, tidak dimasuki tidak dimasuki nasab dan tidak dimasuki jar. Ilal masjidi kasrah kenapa? Isim majrur sahih dengan ila. Yusalli ayo, kenapa nih ya ujungnya? Itu Apa nih kedudukannya sebagai apa? Nah, yusalli kenapa ujungnya ya? Karena itu termasuk. Nah, karena dia termasuk ke kata kerja yang memiliki huruf illat ya. Nah, dia marfu ya. Ini marfu dia. Ini marfu. Taib tahirun apa ini? Kenapa dhammah? Fa'il sahih. Al-fajr kenapa fathah? Objek. Maf'ulun bih. Nah, fil masjidi kenapa kasrah? isim Majrur dengan fi. Nah, tahirun kenapa dhammah? Mubtada. Sahih. Yaqra'ul Qur'ana fathah kenapa? Maf'ulun bih. Taib. Tadi tahirun dia mubtada. Khabarnya mana? Naam, khabarnya yaqra'ul Qur'an dari sini ya. Jadi mubtadanya tahir, khabarnya yaqra'ul Qur'an. Disebutnya dengan khabar apa bentuknya? Khabar jumlah fi'liyah ya. Khabar jumlah fi'liyah. Naam. Taib wala yanamu ba'da salati. Kenapa salati kasrah? Mudafun ilaihi sahih. Ba'da ya. Ba'da apa ba'da itu? Daraf. Nah, ba'da itu daraf ya, artinya setelah. Taib. Ya. Daraf apa? Daraf zaman. Taib, kita jawab pertanyaannya. Wahid, mata yastaiqidhu tahir? Indal fajr sahih. Ini jawabannya wahid. Itsnan, aina yadhhab? Yadhabu ilal masjid sahih. Nah, ini 3 ya. Apa nih salah nomornya kita? Ke pinggir ya, ke kiri. Ini Ustaz ke mana makanya ya benar. Nah, ke kiri. Aina yatawadda? Fil bait sahih. Itsnan fil bait. Salasah tadi udah, sekarang arba. Aina yusallil fajr? Fil masjid. Sahih. Arba. Khamsah, hal yanamu ba'da shalah? La yanamu ba'da shalah. Ini khamsah. Sitah, madza yaf'alu ba'da shalah? Yaqra'ul Qur'an. Mafhum visual? Insyaallah mafhum. Baik. Kalau mafhum, nuwasil ila as-safhah at-thaliyah. الصفحة 103.
Taib. Al-kitabah. Ma makna al-kitabah? Tulisan. Tulisan. Menulis ya. Ini di sini menulis. Nah, al-kitabah menulis. Taib. Kita nggak perdalam ini, jadi silakan yang mau belajar menulis, silakan menulis masing-masing ya. Dan menulis. Nah, ini al-arad alif, sin dan shin. Huruf sin dan huruf shin. Ini sin di awal, di tengah dan di akhir. Contohnya ada ini. Shin juga sama, di awal, di tengah dan di akhir. Contohnya ada. Silakan nanti ikuti. Kemudian at-tadrib al-awwal murwa biqalamika 'alal harf, artinya tebalkan huruf, ditebalkan membuat huruf sin. At-tadrib ats-tsani insakh, salinlah, artinya bikin lagi huruf sinnya. Kemudian at-tadrib ats-tsalis murwa biqalamika 'alal kalimah, tebalkan kata, ini sa'ak nusu, tebalkannya, membuat kata sa'ak nusu. Kemudian at-tadrib ar-rabi insakh, salinlah, bikin lagi, ini sa'ak nusu masjid. Kemudian farash syaqqah. Kemudian as-safhah at-taliyah. At-tadrib al-khamis lahid wa'id 'ala an-nuqat. Perhatikan dan ulangi di atas titik-titik. Ini huruf sin di awal seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di bawah titik-titik kosong. Tulis lagi sin seperti ini. At-tadrib as-sadis, latihan ke-6. Uktub fid dairatil harfa alladhi tabda'u bihil kalimah. Uktub, tulislah. Fid dairah, dairah lingkaran ini. Al-harfa huruf. Alladhi yang tabda'u bihi, memulai dengan huruf tersebut al-kalimat, kata-kata. Maksudnya tulislah huruf awal dari kalimat-kalimat tersebut. Ini yang pertama, sayyarah, sa'ah, sakan, sarir. Pertama huruf sin, berarti sin tulis di dalam lingkaran. Syajarah, syaqqah, syahada, sya'a, shin. Tulis dalam lingkaran. Sulasa, sallaja, salis, samaniyah, sa. Tulis dalam lingkaran. Nah. At-tadrib as-sabi'. Uktubil harf an-naqis fi kulli kalimah. Tulislah huruf yang hilang di setiap kata. Tadinya jinsiyah, kemudian jinsiyah sinnya hilang, tulis lagi sinnya. Sama yang lainnya juga seperti itu. Nuwasil as-safha at-taliyah. Al-an fain ba. Sod wa dod. Nah, sod wa dod. Cara menulis sod dan huruf dod. Ini cara menulisnya di awal, sod di awal, sod di tengah, dan sod di akhir. Dod juga sama, di awal, di tengah, dan di akhir. Contohnya ada, silahkan dilihat nanti. Kemudian at-tadrib al-awwal murwa biqalamika 'alal harf, tebalkan huruf, bikin huruf sod gitu ya. Bikin huruf sod. Kemudian at-tadrib ats-tsani insah, salin dah. Bikin lagi sod. Bikin lagi huruf sod. At-tadrib ats-tsalis murwa biqalamika 'alal kalimah, tebalkan kata. At-tadrib ar-rabi insakh, salinlah, buat lagi nih, bikin lagi. Kemudian satu halaman lagi, at-tadrib al-khamis. Lahid wa'id 'ala an-nuqat. Perhatikan kemudian ulangi di atas titik-titik paling bawah ini ya. Huruf sod seperti ini di awal tulis, nanti di tengah, di akhir ya. Kalau sendirian dia sodnya, tulis, belajar nulis huruf sod. At-tadrib as-sadis, da' alamat as-sahih amama al-kalimati allati fiha al-harf. Letakkan tanda checklist. Nah, silakan di-mute. Silakan di-mute si orangnya tadi. Oke, afwan, sudah. Baik, kita teruskan. Da' alamat as-sahih amama al-kalimati allati fiha al-harf. Diletakkan tanda checklist amama al-kalimah, di depan kata, allati fi hal harf, yang di dalam kata tersebut ada huruf. Yang pertama ada huruf sodnya di dalam kalimat-kalimat ini. Kalau ada checklist, kalau tidak ada jangan gitu maksudnya. Yusalli ada huruf sodnya, ada, berarti checklist. Dir' ada huruf sod, tidak ada, berarti biarkan. Miqas sod ada. Musalla ada. Talib nggak ada, biarkan. Yang lainnya juga sama seperti itu. At-tadrib as-sabi'. Uktubil harf an-naqis fi kulli kalimah. Tulislah huruf yang hilang atau yang kurang di setiap kata. Sobah, sodnya hilang, tulis lagi. Yang lainnya juga sama. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mafi? Baik, kalau Mafi ini adalah latihan untuk bab 3 dan bab 4. Ikhtabir nafsak. Dicobalah dirimu ya. Jadi latihan diri sendiri. Menguji diri sendiri. Al-wahdatan, 2 bab.
As-salisah wa rabi'ah, bab 3 dan bab 4. Awalan al-mufradat. Coba kita kerjakan. Kita kerjakan bareng-bareng. Al-mufradat. Kosakata wahid. Sil baina syai'i wal makani alladhi yujadu fihi. Sil, ma mana sil? Sambungkan. Nah, baina syai' antara sesuatu. Nah, wal makan dan tempat alladzi yang yujadu fihi, ada di dalamnya, ya, di dalam tempat tersebut gitu. Ada di Iya. dalamnya. Iya. Maksudnya yang biasa ada di tempat tersebut apa gitu ya. Misalkan ini alif syai dan ini ba al makannya, ya, tempatnya. Wahid furun. Furun ini di mana adanya? Matbah, berarti jim gitu ya. Nah, matbah. Sarir aina? Ghurfatun naum. Sahih. Ghurfatun naum. Salasah arikah. Ghurfatul julus. Sahih. Arba'ah mir'at. Hammam. Nah. Khamsah kitab madrasah. Nah. Sittah salah. Masjid. Nah, mafhum? Ada kosakata yang belum dipahami, silakan tanyakan. Mafhum ya? Jadi kalau mafhum kita Kalau teruskan. sholat aja Ustaz itu. Salat. Kenapa salat? Ya maksudnya sholat gitu ya. Nah, salat. Di bahasa kita jadi salat juga ya. Iya. Nah, Itu sholatun kan tulisannya ya. nah kalau baca biasanya ini salah. Salah jadi hak. Nah. Sholat. Taib isnan. Adif kalimataini ila kulli majmu'ah. Adif ma mana adif? Tambahkanlah. Tambahkan. Nah, kalimataini Dua dua kata ila kulli majmu'ah, ke setiap ke setiap kelompok. Nah, wahid. Asas, ini tentang asas ya. Jadi nanti tinggal ditambah. Asas. Mir'at. Summa arikah. Nah. Summa wahid akhar. Burnun. Furun. Sahih. Taib, furun. Burnun. Naam, furun. Buin. Taib, isnan ke pinggir kiri ya. Ghuraf. Awalan hammam, summa Sarir. ghuraf. Matbahi. Matbah, naam. Matbah. Nah, ini tentang ghuraf ya. Apalagi? Iya. Ghurfatul julus. Nah. Ghurfatul julus. Nah. Yakfi isnan. Yang itu tuh. Salasah a'dadun tartibiyah. A'dadun tartibiyah. Ma makna a'dadun tartibiyah? Bilangan bertingkat. Nah, bilangan bertingkat saya. Bersusun. Bertingkat. Iya, bersusun boleh nggak masalah ya. Al-awwal, summa Asali. Nah, asani, summa Asali. asalis, sahih. Asalis. Taib, arba'a. Amakin, ma mana amakin? Tempat. Naam, jama dari makan ya, tempat. Masjid, summa madrasah. Mada? Bait. Naam, bait, sahih. Taib, khamsah, af'al. Ma mana af'al? Perbuatan. Kata. Bukan perbuatan, kata kerja ya maksudnya. Kata kerja, bukan perbuatan. Naam, fi'il. Naam, fi'il. Afal itu jama dari fi'lun ya, bukan perbuatan. Ya. Kalau perbuatan itu a'mal. Bisa af'al juga sama perbuatan. Taib, yadhab, summa yaqnusu, yaqra'u, na'am. Sahih. Yaqra'u. Taib. Sittah, istifham. Satu lagi yaknusu. Naam, yaqnusu, yaqra'u. Istifham, ma mana istifham? Tanya. Pertanyaan, kata tanya ya. Naam, pertanyaan. Hal, summa aina. Naam, aina, madza, mata. Naam. Man, sahih. Naam, banyak ya.
Sab'ah, a'dad. Mana a'dad? Bilangan. Bilangan. Sab'ah, thumma Sab'ah. Khamsah. khamsah, thumma Sitah. sittah. Naam, yakfi. Khamsah. Baik. Mafhum ya? Baik, kita teruskan. Salasah. Da' alamat al-khata' ala al-kalimatil gharibah. Da' alamat al-khata' apa makna? Letakkan tanda silang. Nah, alal kalimatil gharibah, di atas kata berbeda. nah, gharibah apa makna gharibah? Berbeda. Berbeda apa maksudnya? Yang tidak sesuai dengan Asing. Yang asing. Nah, yang asing ya, bukan kelompoknya gitu maksudnya. Taib wahid. Wahid apa? Wahid. Tabib, mudarris, muhandis, sitarah. Aina al-gharibah? Sitarah. Sahih. Isnan, matbakh, hammam, amal, ghurfah. Aina? Amal. Amal. Sahih. Salasah, yagsil, yanam, yakwi, sahifah. Sahifah. Naam. Arba'ah, hafilah, furun, sallaja, sakhan. Hafilah. Naam. Khamsah, al-awwal, ar-rabi, wahid, as-salis. Wahid, sahih. Sittah, ghurfah, asas, bait, syaqqah. Asas. Sab'ah, sa'ah, masjid, madrasah, musalla. Sa'ah. Mafhum? Fi soal, ada pertanyaan? Silakan. Kosakatanya yang tidak tahu. Yang soal yang kedua itu, Naam. yang nomor 4, Naam. Amakin, naam. Masjid. Amakin, Naam. masjid, Naam. baitun, Bait, madrasah. Gurfatu julus, Ghurfatul julus. madrasah. Ghurfatul julus bisa saja, cuman nanti ghurfatul julus itu kebagian sedikit dari makan gitu ya. Ini maksudnya makan di sini. Jadi seluruhnya ya. Kalau ghurfah kan ruangan bagian dari rumah gitu ya. Bagian dari rumah atau bagian dari sekolah. Kayak gitu. Ini seperti ini misalkan satu bangunan, masjid, madrasah, bait gitu maksudnya. Boleh. Nah, Sakit. Iya. Rumah sakit, misalkan mustasfa, ya gitu. Oh, boleh. Mustasfa boleh ya? Boleh, nah. Yang penting amakin. Amakin. Nah, itu. Mafhum? Syukran, Ustaz. Afwan. Artinya apa Ustaz tadi, maaf? Mada. Amakin. Amakin artinya tempat-tempat. Iya. Tempat. Jama dari makan, nam. Iya. Jama dari al-makan. Al-makan artinya tempat. Kalau amakin berarti tempat-tempat. Tapi ada soal lagi? Silakan. Mafi. Yakni. Baik. Dan wasil as-safhah mi'ah wa samaniyah. 108. Thaniyan at-taraqibu wan nahwu. Susunan dan nahwunya. Ini susunan dan nahwunya. Perhatikan. Wahid. Nomor 1. Sil baina juz'ail jumlah. Bagaimana sil baina juz'ail jumlah? Sambungkan Antara juz'ai. dua Bagian kalimat. Nah, dua bagian kalimat gitu ya. kalimat. Juz'ai ini dia dua ya. Asalnya juz'aini gitu asalnya. Karena dimudofkan, diidofahkan dengan jumlah, maka nunnya dibuang. Jadi sil baina juz'ai al jumlah. Taib wahid yagsil ila aina? Yaksil. Naam, yagsil al malabisa wal atba. Wal atba. Naam, wow, sahih. Isnan yushahid. Zai, sahih, yushahid at-tilfaz. Salasa yadhhab ila Yushahid, Ustaz. madza? Yushahid. Menonton. Nonton. Menyaksikan. Naam. Menyaksikan atau menonton itu yushahid. Taib. Yadhabu ila Madrasah. ilal madrasah. Arba'ah yaknus. Gurfah. Yaknusul ghurfah. Sahih. Naam. Khamsah yaqra.
Yaqra'u sahifah. Jim. Naam. Sittah yusalli Al-Jumu'ah. yusallil jumu'ah fil masjid. Naam, afwan. Yusallil jumu'ah fil masjid. Alif. Sab'ah yaskunu Fil hayyil Naam, jami'ah. yaskunu fi hayyil jami'ah. Thamaniyah yatawadda lis-shalah. Naam, yatawadda lis-shalah. Mafhum al-makna? Ada pertanyaan untuk kosakatanya? Tadi apa Ustaz? Saya jadi lupa. Mana? Yatawaddo makna Yatawadda berwudu. Oh iya. Naam, yatawadda lis-shalah artinya berwudu untuk salat. Gitu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Mafi? Mafhum? Alhamdulillah. Itsnan. Akmil biwada'il kalimatis sahihah mimma bainal qausaini. Akmil, ma mana akmil? Lengkapilah. Angkatan militer. Lengkapilah. Sempurnakan ya. Sempurnakan ya. Sempurnakan atau lengkapilah. Biwada'il kalimah. Dengan meletakkan kata yang benar as-sahihah yang benar, na'am, mimma dari apa? Bainal qausaini. antara dua kurung. Nah, di antara dua kurung ini ya, di antara dua kurung, dalam kurung ini. Baik. Wahid fi syaqqati arba'u ghurafin au ghurfah. Apa? Ghurafin atau ghurfatin. Gurofin. Kenapa menjawab ghurafin? Sakoh. Itu kan muannas ya. Apa? Salah ya. Gurofa Ustaz. Hah? Kan empat samar. Kan jamak lebih banyak jamak Karena ini apa? mudhof ilaih kalau enggak deh. Enggak, kenapa memilihnya ghuraf bukan ghurfah? Karena mudzakkar muannas. Karena mudzakkar muannas sahih. Jawabannya mudzakkar muannas betul. Kemudian ada lagi tadi jawabannya apa? Karena arba'u itu kan 4 jadi pakai jamak. na'am, karena arba'u itu udah 4 jamak, berarti nggak mungkin ghurfah karena ghurfah 1 kan? Na'am, sahih. Sahih. Jadi jawabannya ghuraf ya, ghuraf. Dan yang lebih tepatnya tadi dilihat misalkan karena arba ini udah jamak makanya pakai ghuraf, itu bagus juga, nggak masalah, benar. Tapi yang kedua yaitu karena ghurfah asalnya dia muannas, maka arba'u di sini kita lihat nih. Arba'u ini mudzakkar. Pasti setelahnya itu kata muannas. Asalnya muannas. Jadi pakainya ghuraf ini ya. Yang benar ghuraf itu. Baik, Isnan, kam nuqtah fi syaqqah. Hammaman au hammamin. Hammaman. Kenapa hammaman? Karena kam itu harus Habis pakai kami Nah. tamyiz Ustaz. Nah, sahih. Jadi setelah kam, ingat ya, setelah kam apa kaidahnya kemarin? Nakirah mansubah. Nah, nakirah mansubah gitu ya. Ini. Nakirah mansubah. Baik, salasah nuqtah tadhabu ilal madrasah. Mata, sahih mata. Kalau ini jelas ya, berbeda mata dengan mata. Oh, ini nomor 3 ya. Nah. Arba'ah nuqtah adhabu nuqtah as-sabi'ah. As-sa'ata. Pakai alif lam ya. Ya, Kenapa pakai alif lam? bilangan bertingkat. Karena dia ini apa namanya? Apa? Man'ut ya Ustaz. Naam, karena man'ut ya. As-sabi'ah dia pakai alif lam, maka as-sa'ah juga harus pakai alif lam. Khamsah, hadhihi nuqtah asyaqqah. Hiya. Kenapa pakai hiya? Hazihi. Kenapa hiya? Karena muannas. Apanya yang muannas? Hazihi. Naam, karena asyaqqah muannas. Hazihi. Sahih. Naam, karena asyaqqah muannas sahih. Baik. Apa Ustaz ini jadi artinya apa yang nomor 5 kalau diartiin? Hadhihi hiya syaqqah artinya ini dia apartemennya. Bukan ini apartemen dia, salah ya. Ini dia apartemennya gitu. Artinya.
Ustadz, Naam. tolong ulangin itu perintahnya Ustadz. Perintah yang mana? 2. Iya. Akmil artinya lengkapilah. Biwad'i dengan meletakkan. Al-kalimat kata. As-sahihah kata yang benar. As-sahihah benar. Mimma dari apa? Baina di antara al-qausaini 2 kurung. Maksudnya dari dalam kurung. Gitu. Kelas? Ada pertanyaan lagi? Mafi? Afwan. Kalau nggak ada kita teruskan. Salisan. Ketiga. Al-qiraah. Apa makna al-qiraah? Membaca. Ya, membaca atau bacaan. Gitu ya. Ya, al-qiraah itu artinya bacaan. Gitu. Baik. Iqra'il fiqrah thumma ajib bina'am aula. Bacalah paragraf thumma ajib kemudian jawablah na'am bina'am aula dengan iya kalau ya checklist gitu ya dan la kalau la berarti silang gitu. Nah, kalau benar checklist, kalau salah silang, itu maksudnya. Baik, ana baca dulu sendiri kemudian nanti kita jawab. Yastaiqidu Ahmad mubakkiran 'indal fajr. Yusallil fajra fil masjid. Ahmad la yanamu ba'da salatil fajr. Huwa yaqra'ul Qur'an. Yadhhabu ila al-madrasati bil hafilati as-sa'ata as-sabi'ah. Yaumul 'utlah yastayqidu mubakkiran aidan. Yaumul jumu'ati fi as-sabah yaqra'u sahifatan aw kitaban. Wa yusallil jumu'ata fil masjidil kabir. Baik, kita maknanya pahami dulu. Yastaiqidu Ahmad mubakkiran 'indal fajr. Ma makna? Ahmad bangun pagi-pagi, na'am, 'indal fajr ketika fajar, subuh. Yusallil fajra fil masjid. Dia salat fajar di masjid. Ahmad la yanamu ba'da salatil fajr. Ahmad tidak tidur setelah salat subuh. Huwa yaqra'ul Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an sahih. Yadhhabu ilal madrasati bil hafilah. Dia pergi ke sekolah dengan bis. As-sa'ata as-sabi'ah jam 7. As-sabi'ah 7. Yaumul 'utlah pada hari libur gitu ya. Pada hari libur, nah, yastaiqidu mubakkiran aidan. Dia bangun tepat atau pagi-pagi juga. Nah, yaumul jumu'ati fis sabah. Pada hari Jumat pagi-pagi. Nah, yaqra'u sahifatan aw kitaban. Membaca sahifah, koran, atau kitab atau buku. Wa yusallil jumu'ata fil masjidil kabir. Dan salat Jumat di masjid agung atau masjid besar atau masjid jami'. Nah, dan kita jawab pertanyaannya. Wahid, yastaiqidu Ahmad mubakkiran sahih au khata'? Sahih. Nah, Isnan, yusalli Ahmad al-jumu'ata fil masjidil kabir. Sahih au khata'? Sahih. Nah, salasah, yaumal jumu'ati yaqra'u sahifatan au kitaban. Sahih au khata'? Sahih. Arba, Ahmad yanam ba'da salatil fajr. Sahih au khata'? Khata'. Sahih. Khamsah, yusalli Ahmad al-fajra fil bait. Sahih au khata'? Khata'. Naam. Sittah, Ahmad muhandis. Sahih au khata'? Khata'. Ma mihnatul Ahmad? Talib. Naam. Sab'ah, yadhhabu ilal madrasati bisayyarah. Sahih au khata'? Khata'. Naam, sahih bil hafilah. Sahih bil hafilah. Mafhum sampai sini? Insyaallah. Ada pertanyaan? Tafadhal, Naam. Silakan, ada pertanyaan sampai sini?
Ustaz tolong jelaskan dulu antara mafi dan yakfi dong Ustaz. Mafi dan yakfi. Apa bedanya? Mafi begini. Mafi. Yakfi kata kerja. Yakfi dari kata-kata kafa yakfi. Artinya cukup. Yakfi fi'il mudhari', fi'il madinya kafa. Kafa yakfi, cukup. Kalau mafi, kalau ma ini gabungan antara ma dengan fi'ilnya enggak ada. Mafi. Untuk jawaban pertanyaan sahih khata cukup dengan sod atau kha gitu aja ya. Nah. So dengan kha maksudnya? Berarti Kan tadi sahih apa? jadi tulisnya sod aja dalam kurung. Enggak, ini Atau checklist tulisnya. atau silang. Oh, bukan jadi kata jawab sahih gitu ya. Enggak, checklist atau silang kan ini kalau na'am ini checklist, kalau la silang gitu. Oh, ya, kamar hati Nah, soalnya. nah, baik. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Mafi? Yakfi? mafi. Kelas Yakfi. dan baik. Dan kalau gitu berarti kita cukupkan untuk malam ini. Insyaallah dan naltaqi maratan ukhra fi hadhihi as-sa'ah ats-tsaminah lailan insyaallah. Dan untuk malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Izin pamit Ustaz. Nah, Pamit Ustaz. silakan.